Assalamualaikum teman-teman. Kali ini yuk kita menghafal urutan planet. Sebelum itu subscribe dulu ya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus,
Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus,
Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.
Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.
Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus,
Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.
Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus,
Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya.
Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus,
Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Matahari, Merkurius, dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah urutannya nama-nama planet di tata surya. Hai teman-teman, jangan lupa tonton video